পিচ এগ্ৰিমেণ্ট সেইটো 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত হৈছে। সেই 27 জানুৱাৰীটো আমি BTC গভৰ্নমেণ্ট হিচাপে অফিচিয়েলি আমি BTC सेक्रेटारियेटआव আমি অবজার্ভ করি। सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनिफ्राय दंफां सिखावफोरखौ हमनानै मोनदों जे हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरा नैबे बिराद ससियेल मिडिया बा फेसबुकनि गेजेरजों शेयार जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ। दा बियो जोबोद दुखुनांथाव जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ नैबेबायदि जिहेथु फोजोबस्रांनो लाबाय थानाय जिहेथु थांनाय समावबो जों नुबाय गोबां लोब लोब हाग्रा सिफायनो ओंखारनाय। दा बेनि गेजेराव दुर्बल जादों नामा सरकारि हिसाबै जायफोर EM दङ बिथांमोनाथ' दिनैनि समाव एक्सन लाथारनांगौ। बाराद्राय बेबायदि जाबाय थायोब्ला इयुन भबिष्यतआ मा जागोन नैबेखौबो गोबां गिनो गोनां। जेखि जाया नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै होनो थांगासिनो दङ आरो मोनसे मोजां बाथ्राया जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारा BTR एकर्डखौ नेवसिनायनि बाथ्रा बुङाखै। जिहेतु 27 जानुवारियावहाय BTR एकर्ड जादों हिसाबै फैबाय थानाय जानुवारिनि 27 जानुवारियावहायबो माने BTR एकर्डखौ BTCनि सेक्रेटारियेटआव फालिनो थाखाय थियारि बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा खालामनानै होदों बा फोरमायथिनानै होदों। फैजोब्ला भिडिअखौ आबुङै नायलांदिनि लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव जे मोन्दांथि साननाय हनाय बयनिबो साननाय हनाया आलादा आलादा हिसाबै कमेन्ट पिननि गेजेरजों कमेन्ट खालामनो हागोन। আমার শান্তি চুক্তি হয়েছে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যেটো পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া NDFB আৰু আপচুৰ মাজত পিচ এগ্ৰিমেণ্ট সেইটো 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত হৈছে। সেই 27 জানুৱাৰীটো আমি BTC গভৰ্নমেণ্ট হিচাপে অফিচিয়েলি আমি BTC সেক্রেটারিয়েটত আমি অবজার্ভ করি। এই কথাটো আমাৰ দলত আজি আলোচনা কৰিছো যেটো হেতু এটা শান্তি চুক্তি বডোলেণ্ড পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হিচাপে হৈছে। এটা অবজার্ভ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব সবৰে দায়িত্ব এটা আমি পালন কৰিম। পার্টি লাইনৰ আমাৰ আজিলৈকেতো ভালে আছে। 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগে আগে আমি পার্টি লাইনত যেহেতু নির্বাচন আহি আছে পার্টি লাইনত কি কাম কৰিব লাগে কেনেকৈ আগুৱাই যাম সেই লাইনত গোটেই কথাটো 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগত যেটো BPF দলৰ CWC মিটিং হ'ব তাতে আলোচনা হ'ব। না এটোতো আপোনালোকে সবেই দেখি আছে এন্টায়াৰ BTC প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত পইচা আনিব নোৱাৰা প্ৰমোদ বড়োৱে খাই পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰা এইবিলাক পইচা দি আমি কাম কৰি আছে এতিয়া।